आज्ञा केशव भारती आसी देखिले बोले ये तो ब्रह्मांडर कर्ता विजय करछु बोले तुम्हें तो जगत गुरु मुहे बिकी तुम गुरु तुम्हें तो जगत गुरु मुहे बिकी तुम गुरु शिष्यर संगत चिंता करी भगवान चैतन्य ठाकुर कले देखिले आपण माने जानी थे आज्ञा सेतो बळे जो माने ज्योतिष माने जातक पत्र घरंती गोटे बड़ बड़ खड़ी धरंती कोचिला खड़ी ताकू गणना करिया पई जातक गणना करिया पई खड़ीटरे तळे से से खड़ीटरे तळे धइले केशव भारती चैतन्य ठाकुर कोन कले तांपारी धीरे धीरे हाथ बढ़ेले आज्ञा नवजात शिशु भगवान जते बळे धरावतरण करंती किछि किछि अलौकिक घटना के घटि थाए तेणु करी नवजात शिशुटी हेले मध्य से कोन कले केशव भारती आरी की हाथ बढ़ेले केशव भारती कोन कले से खड़ीटी भगवान चैतन्य ठाकुर को हाथ को दे देले आज्ञा जते बळे केशव भारती चैतन्य ठाकुर को हाथ को खड़ीटी देखि दे देले ठाकुर कले कोन अरे भूमि ते लिखिया दिल हरि नाम दीक्षा भूमि ते लिखिया दिल हरि नाम दीक्षा भूमि ते लिखिया दिल हरि नाम भूमि ते लिखिया दिल हरि नाम दीक्षा केशव भारती दिल हरि नाम शिक्षा केशव भारती दिल हरि नाम शिक्षा भगवान चैतन्य ठाकुर से खड़ी रे भूमि ऊपर महामंत्र लिखिले महामंत्र कोन लिखिले आये 16 नाम 32 अक्षर 16 नाम 32 अक्षर 64 कंठे उदे कहिलो 64 घंटे उदे कहिलो 108 आरोहण पुनेई 108 आरोहण पुनेई 384 अपरही 384 अपरही आज्ञा केशव भारती देखिले बोले कली जुगर मनीष ये 16 नाम 32 अक्षर को धारण करिया पाई आकर क्षमता आपण जो अष्टप्रहरी बंधु मान को पचारे बोले नाम कोन करूचो से कहबे हमें 16 नाम 32 अक्षर करूछ आपण माने जाउथो 16 नाम 32 अक्षर होची आये रामचारी कृष्णचारी आखरे रखिलो हरि रामचारी कृष्णचारी आठरे रखिलो हरि रामचारी कृष्णचारी आखरे रखिलो हरि रामचारी कृष्णचारी आठरे रखिलो हरि तेरो नाम गुप्त करी तीन प्रकाश तेरो नाम गुप्त करी तीन प्रकाश आज्ञा 13 नाम गुप्त रे रखिले तीन नाम को प्रचार कले रामचारी कृष्णचारी आठ रखिले हरि आज्ञा हरि काहे की रखिले आठ हरि आज्ञा हरि शब्दर अर्थ होउछन्ति सिंह भगवानंकर प्रथम अवतार नरसिंह अवतार मानव तनु धरिथिबा अवतार प्रथम आज्ञा तेणु करी प्रथम अवतार को सम्मान दिया जाई चारि थर उच्चारण कराई हरि नाम होछि हरि शब्दर अर्थ हरि होउछन्ति आज्ञा हारक मंत्र जेते पाप थबो हरि नाम धरले हरि नाम होछि हरि होउछन्ति हारक मंत्र
भगवान चैतन्य ठाकुर जो 16 नाम 32 अक्षर कहले केशव भारती कहले ये तो कଳି जुगर मनुष्य ये माछ मांस मद ये खाइकरी बढिले ये एते 16 नाम 32 अक्षर सेति की पुण्य प्रभाव थिले सेति की सिद्धस्त थिले 16 नाम 32 अक्षर को ध्यान करिया पाई क्षमता ठाकुर से कथा को चिंता करी जेतबेले 16 नाम 32 अक्षर कहछंती केशव भारती कहले 3 नाम रे जदी करबो ता हेले जीव उद्धार हो आज्ञा ये कथा को चिंता करी नाम संकीर्तन करी आज्ञा दाक्षिणात्य भगवान चैतन्य ठाकुर चिंता कले ये 24 वर्ष गृहे लाशेष आउ 24 चैतन्य ठाकुर 39 वर्ष जाके प्रकट होइते से कथा को चिंता करी नीलाचल धाम रे पूर्ण ब्रह्म रहछन पूर्ण ब्रह्म को ये जीव ब्रह्म दर्शन कले मुख्यगति प्राप्ति हो आगे आम मानव को दिग्दर्शन देवा ପାଇଁ चैतन्य ठाकुर श्रीक्षेत्र आसी विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आगे परिछन जेतेबेले चैतन्य ठाकुर दाक्षिणात्य उत्कल आसीछन्ती आज्ञा ठाकुर आसी पहुंची गले कोठी ना हमर कटकर महानदी कूल अद्यावधि मध्य सेठी चैतन्य घाट चैतन्य बट आपण माने गले कटक रे जानि परिबे चैतन्य घाट अछि आज्ञा ये सेतबेले चैतन्य ठाकुर आसी पहुंची छंती कटक पाखरे श्रीक्षेत्र रहिथिले किसे ना दी संप्रदाय रो बाबा चारि संप्रदाय रो बाबा जी थिले किंतु दी संप्रदाय रो बाबा जिंकर गंडगोल लागि राजा निंगा वैष्णव एवं ज्ञानानंगा वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय एवं उत्कलीय संप्रदाय उत्कलीय संप्रदायଙ୍କର नेता होचंती जगन्नाथ दास गौड़ीय संप्रदायर केही नेता नाही से माने गौड़ीय संप्रदाय वाला चिंता कले आमे चैतन्य ठाकुर को टिके निमंत्रण करबा को जिबा आज्ञा केही कहंती चैतन्य ठाकुर आसिला परे नाम संकीर्तन प्रचार प्रसार हे नाही आज्ञा हमर उत्कल नाम संकीर्तन थिला सेटा अद्यावधि रहिछि मध्य एटा होछि ओडिसी संकीर्तन से होछि नदिया संकीर्तन जोटाक कष्ट कहि नाम करंती से होछि नाम संकीर्तन ये होछि गुण कीर्तन करी ये कीर्तन थिला प्रमाण आज्ञा मादला पांजी प्रमाण जेतेबेले चैतन्य ठाकुर आसी पहुंची गले उत्कलीय संप्रदायर कीर्तनिया गोष्ठी माने चैतन्य ठाकुर को निमंत्रण करिया पाई जाइथिले केते पंजा जाइथिले आइए त्रयोविंश द्वादश जे कीर्तन कहले 72 पंजा संकीर्तन आज्ञा चैतन्य ठाकुर को निमंत्रण करिया पाई पुरी धाम रो कटक गले करी आमे एही सिद्धांत रे उपनीत हलु ए आगुरु
ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା। ହଁ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ଗିନି ବଜାଉଥିଲେ, ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ କଥାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି? କଟକରେ। କଟକରୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉଛି 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜା ସମୟ ରାଜୁତି ସମୟରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁକରି ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ କଲେ କଣ? ସବୁ ଓଡ଼ିଆକୁ କାଟି ବଙ୍ଗଳା କଲେ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆମେ ତ କମ କମ ଶୁଣିଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଗରୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଦି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଟା ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାଟୁକାର କୀର୍ତ୍ତନ ଗଲା, ତାକୁ ସବୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଦେଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସର୍ବଭୌମ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଚାରି ଦ୍ୱାରେ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାବାଜୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କି ଯିବ। ତମେ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାବାଜୀ କି? କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାବାଜୀ କହିଲେ ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚାରି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, କୋଉ ଦ୍ୱାରରେ ତମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର କଲେ କଣ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଗଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଉ ଦିଟା ଭୁଜରେ ଦଣ୍ଡ କମଳ ଆଜ୍ଞା ଧରିଥିଲେ। ସର୍ବଭୌମ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏଇଟା ବଡ କଥା କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଅଛି ସେରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡାଳ ପକ୍ଷୀ ସିଏ ଉପରେ ପଡି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଛି। ତମେ ବାବାଜୀ ଚାରିଭୁଜ ହବ, ଇଏ କୋଉ ବଡ କଥା? ନୁହେଁ କିଛି, ଏ ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଯୁକ୍ତି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର କଲେ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର କଣ କଲେ ନା ଷଡ଼ଭୁଜ ହେଲେ। ଆଏ ନଟବର ରଙ୍ଗିଆ ଗୋରା, ଆଏ ଷଡ଼ଭୁଜ ରୂପ କେଡ଼େ ତୋରା ରେ, ନଟବର ରଙ୍ଗିଆ ଗୋରା, ଷଡ଼ଭୁଜ ରୂପ କେଡ଼େ ତୋରା ରେ, ନଟବର ରଙ୍ଗିଆ ଗୋରା। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଷଡ଼ଭୁଜ ହେଲେ। ସର୍ବଭୌମ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ କହିଲା ଇଏ କଣ ସେ ଗୋପାଳ ଟୋକାକିରେ? ଆଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଚୋରି କଲା, ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଚୋରି କଲା, ଷଡ଼ଭୁଜ ରୂପ
कृष्ण की ये कथा जतबेले सर्वभूम्य भट्टाचार्य सांगे कथोपकथन हेछि आज्ञा जगन्नाथ दास आसी पहुंची गले जगन्नाथ दास जतबेले आसी पहुंची गले